Hello guys, Misumi ako Balabenes. Tingnan nyo, din pipiliin nyo, Kuromi o Melody. Ito para ako pala sulat nito kasi kikinig ako masaya, di ba? Galing, no? Galing, no? Ito pala. Yun, di ba galing? Gundo. Saka-bracelet. Ayan guys. Ito din, di ba? Ito pala upal ko. Benis Lapus. Ayan o. Diba galing? Tapos dami ko papel. Diba? Ganda no. Guys o. Uy. Ganda lahat, diba? Chili. Pupuntahan Tintang. Ito pala pusa namin, Tanggol. Di ba bait ka? No. Yung bait. Bait yan. Di yan nangatat. Tasatan mo. Nangatat yan. Ganun yun, di ba? Di ba? Tingnan nyo tsura niya. Ano tsura niya? Kailan sa suga din eh. Wawa. Nung kinig sa no? Tula. Yang guys. Pala Benis. Ayan guys. Guys. Ganda na, diba? Dilis. Ganda. Ganda guys. Wee.